Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman, District 2, number 1 na balota. Dalipe para Congreso, Dalipe sigurado el progreso. Número 1, Dalipe quita y vota. Número 1, Dalipe. Número 1, Dalipe quita y vota. Número 1, Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor, number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Este es Silvino Gingona, apo de antes vicepresidente Chofisto Gingona, sobrino de antes senador P.G. Gingona y el anak del antes concejal Nonong Gingona. El tradición de Gingona na servicio público, limpio, honesto y sincero. Ese el tradición continuayo. Ojalá pwede usted soporta tini yung marido. Numero 2 para vice-alcalde del Ciudad de Zamboanga. Tatak RMN. Vota number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaet, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero zamboangueño. Na día de elección, una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga. Amor propio se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. Juni Navarro, de Distrito 2. Juni Navarro, desde antes hasta ahora para na mag-atleta y kalamidad na syudad. Frontol ayuda para ng mga atleta ay kalamidad na syudad. Juni Navarro, De Distrito 2. Juni Navarro, electa carga con el Zamboanga, tal llevan a otra nación y te queda todo campeón. Animoso de respeto, valientoso, verdadero zamboangueño, el orgullo, el nombre Juni Navarro. Zamboanga valiente, Juni Navarro, el esperanza. Zamboanga valiente, Juni Navarro, futuro del ciudad. Zamboanga valiente, Juni Navarro, él da ayuda. Juni Navarro, de Distrito 2, número 18. Tatak RMN. I shall return. Bong bong bong. Ilano. Bong bong bong. Ilano. Bong bong bong. Ilano. Bong bong bong. Ilano. Hindi lang pang esports, serbisyo publiko pa, amigo del todo, un dato atraka. Amo se si bong bong bong, Atilano, bong bong bong, amo se si bong Atilano, bong Atilano. Atilano. No olvida, buta kung Bong Atilano para konsehal. Hindi lang pang sport, serbisyo publiko pa. Amigo de todo, un rato atraka. Distrito 1, numero 2, na balota. Tatak RMN. Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural, at original. Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong hanggang kami nakaahon. Si Camille Tatak Villarreal, tumutulong sa mahirap. Si Camille Tatak Villarreal, katuwang sa kabuhayan. Camille Villar, Tatak
Tatak Villar, number 66. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Second floor, Villar Foundation Building, C5 Extension Road, Pulang Lupa 1, Espinas City. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak. Joel Toledo Sanso.